मीडिया बंधु मान को कांग्रेस दल तरफ मो तरफ समस्त को धन्यवाद। आप मैंने आसी पहुँचते आम सांगरे अच्छा आम मीडिया सेल चेयरमैन आम छात्र नेता आम बहुत पुराना सांबादिक बंधु एवं छात्र नेता आज सारा भारत गोटे चर्चार विषय आसी से चर्चा होची ओडिया अस्मिता पाई जो सरकार आसीथिला ओडिया जाति पाई जो सरकार आसीथिला से सरकार ओडिया जातिर स्वाभिमान को पदाघात करुछि। ओडिया जाति आज ओडिशा सारा ओडिशा आज लज्जित। आज धर्मेंद्र प्रधान को पाई सारा ओडिशा आज लज्जित। कारण आपण जानती 10 वर्ष रे 89 थर प्रश्न लीक घटना प्रश्न लीक कर एवं विशेष करी धर्मेंद्र प्रधान समय धर्मेंद्र प्रधान समय बहु बार प्रश्न लीक कर धर्मेंद्र प्रधान भ्रूक्षेप नहीं किंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य चिंता नहीं। एटा प्रमाणित करुच्ची गत काली सुप्रीम कोर्ट जो भर्त्सना करिसंती ताहिरे धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता दृष्टि से इस्तीफा दबा दरकार एवं ओडिशावासी आम ओडिया पिला आम 20टी सांसद पठेइछु। 20टी सांसद भितर आम जहाँ अनुभव करुचु एमानकर पार्टी खोलुनी। आज राज्य रे महिला सुरक्षित नुहंती एवं विभिन्न प्रसंग रे महिला बिल रे मध्य कुआ जाऊ आरक्षण बिल 33% गोटे भी सांसद पार्टी खोली कहलेनी जे ओडिशार जो क्षति होउची ताकू प्रोटेक्शन दबा पाई गोटे भी सांसद मंत्री तांकर कहले नहीं। याठू निर्लज याठू लज्जाजनक कथा किछि नहीं। ओडिशा को से बिक्री करते प्रधानमंत्री का पाद तले ओडिशार प्रधानमंत्री का पाद तले आदानीर पाद तले ओडिशार खनि खाल आरंभ करके स्वाभिमान आरंभ कर सब जलांजलि सब से पाद तले अजाड़ी सी जहाँ चाहिए ए ओडिशार एमपी मंत्री विधायक देखुना से कहले बोले कई विदेश जीवनी ओडिशार मुख्य शासन सब विदेश में अच्छा आज की 4 दिन 5 दिन हो कि विदेश जीवेनी एक प्रमाणित कले जे प्रधानमंत्री कथा को ओडिशा सचिवालय रे ग्रहण करूना। ओडिशार जे कि मुख्य शासन सचिव अच्छा ग्रहण करना। यहाँ लज्जाजनक कथा आप गोटे कह चाहे जातीय आमर एजेंसी गठन होगा पूर्व निरंतर प्रश्न लीक घटुची मेरिट उपर प्रश्न उठुची अदालत ग्रहण कर सारी लज्जा लगे कथा मु विषय किसी कहूनी। ए सरकार रे जोटा आम प्रिय राहुल गांधी आम क्रांतिकारी नेता राहुल गांधी बारंबार प्रश्न उठाउछंती बारंबार एक कथा प्रश्न करुचंती ना प्रधानमंत्री उत्तर रखुंट ना शिक्षा मंत्री उत्तर रखुंट ताकू गालुआमी कर गालुआमी जो गालुआमी थाए से गालुआमी शिक्षा मंत्री ताकू गालुआमी कर जोटा कि
ତାଙ୍କେ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ସାରା ଭାରତର ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏ ସରକାର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସରକାର। ଏ ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିପଦରେ ପକାଇବ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ CBSEର ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଜି ବିପଦ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେଉଁ ଆଜି ରିକରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଭୀଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୀଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକି, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତାକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଜିତିକି ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଜ ଶର୍ମ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।